Sinamlo komiti. Bono yang beskango payai acuk payai nabagai angkoyu. Sini bono bo ang sinimung riwe asura boy koyo. Sinimuna sekarang nakar sidi ang sini TWA bodol ni alam jurnal angkoyu ang punya komiti. Boleh Kokrok Education tay sini tiprasa bosong bangthaya sengaja hai sini Komunis Parti akan kita mau pada orang kabar kubai lam sugo Komunis Parti akan sini kita mau pada orang kabar kubai lam sugo Bumagra longne Bumagra di sini kita people in Shanghai Bumagra di sini kita people in Shanghai Hambai, konferensi dikit. Bisa komuni, atau ikut bawa kerana, lagi yang bawa kerana, Tam ni bagi panjang ni nak ti berapa? Tam nak harus mesti. bawa kerana, lagi yang baca. Lagi ni BJP tu mana bawa koalisi nak tu. BJP komuni, BJP 2007 ni BJP kami. Tahu jara khai tu apa? এরপরে বিজেপি কোনো সামু আমরা যে কোনো প্রোগ্রাম সাইমে বা দোকান সাইম সাইমে নেবাকে আং বিজেপি জাকারে আং বড় আমরা BJP ও পুস তমনে পয়সা তো আং গো নি তমনি বোর্ড প্রেসিডেন্ট তমনি তিনি বসে ফ্যামিলি নে বসে ভোটার তিনি নয় ফ্যামিলি নে টেক্সিস ভোটার ini sini nu আং পদে ini media no Ini asal jeng buskang ni 7 November bawa grabai kobokjak kotor pesap lukutung panda agot pelangnani abono tamani bagai panda khanya naka abono awai nani bagai na tini oro jeng panda senglai mani katini o panda ni bisingtu jengman kha sini takuk ononto bo 2007 ni sibino o elakao sunggunugo bo BJP khlai dongo bo BJP 50 Simna Toma Simna Bidansabha Kendra ni 50 number boot ni presiden tongoni BJP ni. Engai bo tini bo koyekdin age na bo saka ang BJP tongmalia karena BJP chini to phane bage kono samung khaimia BJP o tongoi kono kok saimia BJP sudu borono kok riwo keno kok narik mania. Abo ne bo pulen chimino sungo barbar samane pore bo tini oro bini নয় পরিবারে 33 বুতার নতিয়ে ও তিনি জয়নিং খাইনি বাধ্য অংখা কারণ जों हायनो जों साइमानो जे बीजेपी थिंनो जों सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जों एकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जों कक सालायनो राज्यनि मन्त्रिसभा जों हाबो एकतानो चिनि लक्ष्य अंखा चिनि 2024 नि 2 तारिख मार्च जे एकॉर्ड माने दिल्लीओ ऑनरेबल चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जी नि उपस्थिति देव राज्य मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटारी होम डिपार्टमेंट जो आरो जरा होम सेक्रेटारी सह 11 बिचिन बिके रांखल बीजेपी नि मंत्री दङ अरो विकास देबबर्मा शुक्ला चरण संनि मानजां मुंबाई जे एकॉर्ड खालायमानि जोंनो जेरना कक खालायमानि तिनि 20 मास 21 मास सलि दङ ताकुनि जायगा एका आबनो तैसे जों बर एलायन्स मानि आबनो थमया जों बीजेपी ना एकदम सांगति साकाति से कक सानांनाय आइ खायनांनाय आबुया नायनायका बनि जे ताबुंनि जे सामुं बरक जरा तिप्रसा जरा बीजेपी लीडर बरक जे कक सामारक कक सिबिसि जों नुखा कक सिबिसि किन्तु सामुंबाय कक अनेकटा खालाय आबनि बागैनो ताबुक दिगे ताबुक तिप्रा मथाव फायमासा फाय दङ किन्तु बरक पथाव चिनरो फायो किन्तु आबका फेक कामो रिनानि ओ सारेन्डार खायनारनो जरा एकॉर्ड खायनारनो बरनो लगितलांथाव तामनै नंनो वागनाय पुनराय नंग नुखना को सालकिसा सेखां चिनि तिराजबारिनि आरो नि चिनि बुकुकसंनो अमाहायकै गोबां एलाकानि चिनि गारि लांथाखा बमुं सैसैनाय नर जरा एकॉर्ड खायनारो नंनि आदिनसे बैंक सेग्रनाय नंनि वागनि पुननि टकनि दुकाननि किन्तु थांनाय मेले जयनिं प्रग्राम आरो सर्वसाकुलिसे मात्र
300 জন আঙেন বসাই রেখা 6820 এটা বাকি রখায় আমতি রক চলি আমতি রক চিফ মিনিস্টারনি বিনি খাতামো বিনি লক্ষণ খাতামো কাহাম হুনজাংনা বাগै বিনি পার্টিও যে বুসিজরতি দলীয় কুনলুমি দंखा বিনি পার্টিও বিনি বিরুদ্ধে বুসিগै নাङै दंखा आरो हते बांचिना हांखाताबो त्रिपुरासा बीजेपी खाइनारानो बलगिति ताबो बंनि बिसिङाव अनेक किसु उलुट पालुट तंलायनानै नाय दंखा बनि बागै दिल्लीयाव खाफ्र माथा मारावसो नुगैथों बनि बागै सेके बुसखांनि सालो दिनै सिमना विधानसभा केन्द्रआव बिराट একটা बांगन बीजेपी नि बिराट একটা बांगन नंनानै सममनाया चिन्तानि फायसबायखा जों आसा खालायो जों आरो बंनो जिरु खालायफिननाय बरक साव 2026 जोंसे एकदम 28 नि 28 जों साव आमतै 28 नि 28 या जों 2023 जेबरकम फायमा हाय आबोनि साइ ताइबो सीट गोबांमा तुबुय जों एडिसिओ त्रिपुरा मथानो बुबाग्रानो ताइसो जों कप्लाय खारिनाय आबोनो सिनि समाय ठीक আছে